Pasingot na taga Thailand. Si Jinjin. Jinjin Ovanon. Relax as Jinjin kay ipaningot humakot sa container. What? Si Jamil, Kulihay mo hakot. Kamu rando haday naghakot. Pila ka buka hakotin niyo? 12 ka buo. Wow. 12? Mm. 12. Pila man tong 12? 30. 60. Sinta. Siyat kan atong bayloon. Huh? Ito na yung 60. Dako nun to. Pinoyhin nyo taon niya. What? Maman si Ate Kim Kim. Kita ra kitang ate saling. Nag-video na po si